Hello rafiki zangu, karibuni tena sana kwa channel yangu, na asante sana kwa yeyote aliye subscribe kwa channel yangu, asante sana. Basi leo nawaletea mapishi ya maharagi yenye kumenyewa, tunaita she kwetu kihembe. Utaniambia na nyinyi mnaita je lugha yenu? Basi nilitafuta piga hii maharagi kisha nikawaza no ngwani nigeuze mo recipe ingine, mo mapishi ingine. Njo nikasema ngwa tu niimenye, njo nikasema ya. Sasa hivi maharage yangu imesha regea, hii ngozi tesa sasa kutoka. Na hamisha sasa, nimechange idea. Na hamisha, tutaanza na kumenya maharage yetu sasa. Hivi niko napunguza kwanza, tutamenya kidogo kidogo, nusu. Njo niko kwa na igabula mo mara. Yes, sasa hapa tumeshaanza menya. Mie watoto zangu, mume wangu, shebote tumemenya menya. Tuko na menya hapa, tuko na menya, ni kazi, sio rahisi. Okay? Kila yote anayua hii chakula, maharage yenye kumenyewa, kutosha ngozi, anayagisi ni inakuwaka na kazi sana. Yes. So tutamenya maharagwe yetu, tutaimenya, tutatosha ngozi zote. Okay? Basi endelea kufuata video, guys, endelea kufuata. Sasa mkiona hapa maharage hayaivya ndani, lakini hiyo ngozi njo imesha regea. Sasa na bengine wanafanyaka wanatia maharage mumai, inalala mumai mpaka busubuhi ile ngozi imeisha toka, njo banaikala sasa wanatosha ile majani ile ngozi yayo. Lakini mie nilifika tu, nilikuwa napenda tu maharage nitogoteshe nikalange as normal, lakini nika change idea, nikaona ngoja tu nitoshe nitengeneze hivi. Juu ilikuwa kwa tayari ngozi iteza toka. Yeah, jo ile. So gisi mmeona ni tumeshamaliza menya, tumekawia kabisa, ilikuwa kazi. Na mmeona maharage ingali muwichi ayaregea, na hii ni maganda yenye kwa isani, maganda ndaitupa. Na maharagwe yangu ndaisukula vizuri tena na mai yenye kutakata. Yeah. Na kwanja mikono yangu, nasukula maharagwe yangu, nasukula na maji ya mzuri, nasukula na mwange yo maji, nasukula na mwange yo maji, nasukula na mwanga. Basi naendelea kusukula maharagwe yangu vizuri. Nikishamaliza sukula, ndayamisha sasa mchungu au bengine panaita sufuria ya kupigia ndani. Yes. Isimeona, natia sasa maharagwe yangu ndani ya maji. Kisha naitia kumoto, natia chumvi. Yeah.
So guys, muswazi hii chumvi haiko mingi. Nilitiatia tu, haikutoka hata mingi. So yes, kama mmeona maharagwe yangu imeivya, imesha regea hivi, na iko na icheck hapa, niko naangalia kama imeregea. Natwala kidogo kukimamio na ponda, ila niangalie kama maharagwe yangu inaregea. Na hivi nakuta maharagwe yangu inaregea. Yay! Hapo sasa. Yeah. Naona inaregea. Nakuwa tege tege. Hapo sawa, maharagwe yangu iko tayari kabisa. Sasa mimi naanza na kukata vitunguu vyangu, vitunguu sumu na peppers, na mimi natumikisha yellow, no, green pepper, red pepper na orange pepper. Hizi yellow pepper. So gisi mimi ndafanya, ndaanza na kukalanga kwanza vitunguu vyangu, na ndavikalanga mpaka vipate rangi kabisa. Ipate kale ka rangi ka brown. Kisha naona ile rangi ya brown inakuwa sasa inatalungula. Sasa mimi naongeza tunguu sumu. Tunguu sumu wanaita tena garlic, natia ndani na geuza. Sasa mimi sikupenda nichange hii garlic mbele juu garlic inalungulaka mbio mbio, njo nikasa ni kalange kwanza ya vitunguu. Nikishamaliza kalanga vitunguu, njo mimi naongeza sasa garlic, na njo gisi mimi nafanya. Njo ndendela tu kugeuza, na niko naangalia mzuri, ila vitunguu vyangu visilungule sasa ya sana sana kabisa. Hapa vitunguu vyangu vinakuwa tayari, ndaongeza sasa tomate ndani. Na mimi natumikisha tomate ya kopo, sina tomate ya fresh. Natumikisha tu tomate ya kopo. Basi ndaendelea tu kugeuza tomate yangu hivi nayo. Naendelea tu kugeuza. Guys, most of the time mimi natumikishaka tomate ya kopo. Na niko na ingine tu ya fresh tomato, lakini iko ndani ya freezer na blender yangu iliharibika. So hakuna ngisi niitwange, niisage. Njo natumikishaka tu, niko natumikisha tomate ya kopo, na njo mtona mu video zangu nyingi mimi natumikisha tu tomate ya kopo. Kisha ndaongeza sasa mapeppers zangu. Hapa naona tomate yangu ishaiva. Tomate imeshaiva. Sasa mimi naongeza peppers. Kisha ndaendelea kugeuza. Pia nangoa peppers na tena tomate vizuri, ndaacha tena kidogo vizuri vivye kidogo. Yeah. Hapa binaivya. Tomate yangu inaivya. Sasa kisi tomate yangu inaivya, mimi narudisha hiyo maharagwe yangu tena kumoto, na mimi natia sasa hiyo sauce tomate yangu ndani. Ngoja niwaambie, kama haupendi ya sauce tomate, unatumikisha mafuta ya nazi. Njo mafuta ya nazi, mafuta ya mawese, ile red oil. Shi tunaita mafuta ya mawesa. So unaitia tu, inachamuka, unatia vitunguu vikishaivya, vinakuwa na ile karangi kanataka saka kulungula, unatia tu ndani ya maharagwe. Lakini leo mimi naona sikukuwa na ile red oil, ndio maana nilifanya tu sauce tomate. Na hivi ni chakula yangu iko tayari. Yay!
Basi kiembe yangu ndaikulia wali. Asante sana kwa kuangalia. Nawaza hii video itawasaidia sana. Usisahau kusubscribe na tutaonana mu video ingine. Bye.